नाज़रीन, गुज़िश्ता रात को गजा से तेल अवीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए गए हैं। इसराइली फौज इस वक्त आराम कर रही थी क्योंकि उनको गुमान था कि इस कदर जबरदस्त जवाब के बाद कोई भी दोबारा सर नहीं उठा सकेगा, लेकिन हमास और दीगर तंजीमों ने उनके तमाम गुमानों के बरखिलाफ हमला किया और तेल अवीव पर ऐसे रॉकेट्स बरसाए कि खुद इसराइल हैरान रह गया है कि दोबारा कैसे मुतहर्रिक हुए। इसराइल यूं अचानक हमले को सह नहीं पाया, जिसकी वजह से इसराइली फौज के 3 एहलकार शदीद जख्मी हुए, जबकि बाकी एहलकार मौका पाते ही भाग निकले। ताहम इसराइली फौज ने यह दावा किया है कि जैसे ही ये रॉकेट्स बहीर अहमर पर दिखाए गए तो उसी मकाम पर कुछ मिसाइल को रोका गया और बहीर अहमर पर वाक़ई जनूबी बंदरगाही शहर इलाद में दोबारा सायरन बजने पर इसराइली फौजी एहलकार हक्का बक्का रह गए। इस अचानक हमले में हमास समेत यमन के ईरान नवाज हूसी बागी भी शामिल थे। ईरानी हूसी बागियों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि वो इमारत जो अब तक जंग के असरात से महफूज थी और जहां इसराइली फौजी तमाम तर मंसूबाबंदी कर रहे थे, वहां भी रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इसराइली फौजी निजाम तबाह होने के साथ साथ राबता भी मुनक़ता हो गया। लेकिन नाज़रीन, हालात अब भी फलस्तीनियों के लिए साजगार नहीं है। गजा में बमों की बरसात के बाद मूसलाधार बारिश ने भी कहर ढाया हुआ है। बमबारी के आदी हो चुके गजा के फलस्तीनी शहरियों की आंख मंगल को बारिश से खुली। गजा में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश ने सैलाबी पानी को कीचड़ में तब्दील कर दिया है। इस सूरत हाल ने बेघर फलस्तीनियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। बारिश का पानी खैमों में दाखिल हो गया है। इसराइली बमबारी के मुतासिरीन का तमाम सामान भीग गया है और इनके लिए अब आसमान भी साया नहीं बन रहा। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस सर्द मौसम में गर्माइश हासिल करने के लिए भी कोई सबील न रही। अब तक तो गजा के हजारों बाशिंदे पुरहजूम अस्पतालों, स्कूलों और आरजी कैंपों में पनाह लिए हुए थे और तंग क्वार्टर्स में साथ रहने पर मजबूर थे, लेकिन अब बारिश की वजह से वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। खवातीन और बच्चे खुद को गर्म रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनका सामान जनूब की तरफ जाने या उनके घरों पर इसराइली गोलाबारी से जाया हो गया है। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर से आने वाली इमदाद अंदरूनी तौर पर बेघर होने वालों के लिए वाहिद सहारा है, लेकिन दूसरी जानिब बारिश का फायदा ये हुआ है कि गजा में मैसूर आवाम को पीने और इस्तेमाल के लिए पानी नसीब हो गया है। लोगों ने बारिश का पानी जखीरा करना शुरू कर दिया है। साथ ही बारिश के बायस इसराइली बमबारी में भी वक्फा कर दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चे बेखौफ गजा की सड़कों पर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। नाज़रीन, गजा के बाहर भी इसराइल और फलस्तीन के हवाले से सियासी महाज खासा गर्म नजर आ रहा है। इंसानी हकूक की एक अमरीकी तंजीम ने सदर जो बाइडन और उनकी काबीना के 2 अरकान के खिलाफ गजा में इसराइलियों की नस्लकुशी में मुलविस होने और इसे रोकने में नाकामी पर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क में कायम मरकज बराए आईनी हकूक ने फलस्तीनी इंसानी हकूक की तंजीमों और गजा और अमेरिका के फलस्तीनियों की जानिब से तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन, सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी दिफा अलाइड ऑस्टिन के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि वो गजा में फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को रोकने में न सिर्फ नाकाम हो रहे हैं बल्कि इसराइली हुकूमत को गैर मसरूद फौजी और सफारती हिमायत फराहम करने का सिलसिला जारी रखने, फौजी हिकमत अमली पर करीबी राब्ताकारी, इसराइल के बेदरीग और बेमिसाल बमबारी मुहिम और गजा का मुकम्मल मुहासरा रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की कोशिशों को कमजोर करके संगीन जराइम को आगे बढ़ाने में मदद फराहम कर रही है। सीसीआर ने नस्लकुशी के कई सरकर्दा कानूनी मुहक्किकीन और मर्रखीन बशमूल विलियम शहबाज का भी हवाला दिया, जिन्होंने इसराइली हुकूमत की हर्जा सराई और फौजी रद्द-ए-अमल को नस्लकुशी के अलामात के तौर पर बयान किया। सीसीआर ने कहा कि सदर ब्लिंकन और लाइड ने तब से इसराइल को $14.1 बिलियन का इजाफी फौजी हार्डवेयर फराहम करने, तैयारा बरदार बहरी जंगी ग्रुपों की तैनाती और इसराइल के दिफा में मदद के लिए हित्ता में अमेरिकी अफवाज की तादाद में इजाफे करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी तलब की है, जो कि मजीद खतरात पैदा कर रहा है। इस मुकदमे के बाद जो बाइडन को बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद मुश्किलात का सामना है और मुमकिन सूरत में उनका मुआखजा किया जा सकता है, जिसके बाद वो सदर शायद ना रह सकें। दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया ने हमास से वाबस्ता अफराद और ग्रोहों पर 7 अक्टूबर के बाद तीसरी बार हमास पर पाबंदी लगाई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी महकमा खजाना ने कहा है कि हमास की सलाहियतों को बढ़ने से रोकने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि हमास की क़यादत पर सफरी पाबंदियां, असासे मुंजमिद और असलहे की पाबंदी आयद की गई है। नाज़रीन, बरतानिया और अमेरिका की यूं हमास और दीगर तंजीमों पर पाबंदियों के बाद ये सवाल अहम हो गया है कि कौन से ममालिक या तंजीमें हमास के स्पॉन्सर हैं और इस बड़ी तंजीम के लिए पैसा कहां से आता है। आखिर किसके बलबूते पर इस तंजीम का तकरीबन 2 दहाइयों से गजा पर कंट्रोल है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि इसराइल से हमास बरसरे पिकार है, बल्कि इससे 2 साल कब 11 दिनों तक जारी रहने वाले इसराइल के साथ अपने आखिरी तनाजे में हमास ने 4000 रॉकेट फायर किए थे। लेकिन इस साल 7 अक्टूबर के हमले में इसने सिर्फ एक दिन में कई हजार रॉकेट फायर किए।
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب بھی راکٹوں کا بڑا انبار موجود ہے اور ان کو کہیں سے تو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ میڈیا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ریسرچ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ عسکری اخراجات کے علاوہ غزہ پٹی کے تقریباً 50,000 ملازمین کی تنخواہوں کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، جو حماس کے حکام کے مطابق $30 ملین ماہانہ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ حماس ان لوگوں کو بھی مالی امداد فراہم کرتی ہے جنہوں نے مختلف تنازعات میں اپنے خاندانوں کے افراد کو کھویا ہے یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تنظیم اپنے گروپ کے کچھ افراد کے لیے پانی، بجلی اور یہاں تک کہ ان کے گھر کا کرایہ بھی ادا کرتی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق غزہ حکومت کا سالانہ بجٹ $700 ملین سے زیادہ ہے، جس میں سے $260 ملین موجودہ اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ حماس اور غزہ پٹی میں قائم حکومت کی مالی اعانت پر 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ کچھ تو دوسری حکومتوں کی مدد سے ان کی امداد ہوتی ہے، شہریوں اور خیراتی اداروں سے انہیں تعاون ملتا ہے، کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں کام کر کے کچھ پیسے انہیں حاصل ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک میں سرمایہ کاری سے بھی انہیں پیسے آتے ہیں۔ ناظرین، حماس کے اہم ترین مالی اور سیاسی حامیوں میں سے ایک قطر ہے۔ فرانسیسی انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک افیئرز کے نائب صدر دیدا بیلیون نے حال ہی میں کہا ہے کہ قطریوں کی طرف سے عوامی طور پر انہیں ماہانہ $30 ملین کی امداد ملتی ہے۔ ان کے سربراہ اسماعیل ہانیہ 2012 سے دوحہ میں مقیم ہیں اور اس گروپ کا سیاسی دفتر قطر کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ واشنگٹن سینٹر فار عرب اسٹڈیز کے مطابق قطر نے 2012 سے 2022 تک غزہ کے لیے تقریباً $1.3 بلین کا تعاون کیا ہے۔ اسی ادارے کے تحقیق کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے ممالک نے مغربی کنارے اور محمود عباس کی حکومت کو $2 ارب، الجزائر نے $908 ملین، کویت نے $758 ملین اور سعودی عرب نے $4 ارب یعنی $766 ملین فراہم کیے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کس طرح اس تنظیم نے دنیا سے ٹیکس وصول کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حماس کے لیے مصر ایک اہم کراسنگ پوائنٹ ہے۔ خوراک اور سامان کی سب سے بڑی مقدار مصر کے راستے غزہ کی پٹی تک پہنچائی جاتی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشن کے مطابق 2021 میں حماس نے مصر اور مغربی کنارے سے آنے والی اشیاء سے $12 ملین سے زائد ٹیکس وصول کیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس اسرائیل سے بھی مدد چھین لیتا ہے۔ اسرائیلی اسلحہ اور دیگر سامان حماس زبردستی چھین کر انہیں پر استعمال کرتا ہے، اور ان تمام ممالک کے علاوہ ایران نے حماس کے عسکری ونگ کے لیے زیادہ تر فنڈنگ فراہم کی ہے۔ انہوں نے تربیت دی ہے اور عسکری صلاحیت فراہم کی ہے۔ اب تک جتنی بھی جنگیں لڑی جا چکی ہیں ان میں ایران کا بڑا کردار ہے، جبکہ یورپین کمیشن کے سربراہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ حماس گروپ کا 93% گولہ بارود ایران سے آتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حماس کو مالی امداد کے حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق ایران حماس کو سالانہ $100 ملین فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، ان تمام ممالک کے علاوہ حماس کی فنڈنگ کا اہم ترین ذریعہ مختلف ممالک، گروہوں اور خیراتی اداروں میں عام لوگوں کی طرف سے عطیات ہیں۔ روس کی سپوتنک نیوز ایجنسی نے جنوری 2021 میں لکھا تھا کہ حماس کو 95% سے زیادہ فنڈنگ حکومتوں، اخوان المسلمین کے سرمایہ کاروں، عوام اور پوری دنیا میں فلسطین کے حامیوں سے ملتی ہے۔ حماس کی مالی سرگرمیوں کے اہم پورٹلز میں سے ایک کرپٹو کرنسی کی دنیا ہے۔ اپنی خفیہ نوعیت کی وجہ سے کرپٹو کرنسی مارکیٹ اور بلاک چین جیسی جگہوں کو حماس جیسے گروپوں کے کام کرنے کے لیے موزوں جگہ سمجھا جاتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے حماس نے گزشتہ 7 سالوں میں کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری سے تقریباً $41 ملین کمائے ہیں۔ حماس نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے دنیا سے لاکھوں ڈالر کی مالی امداد بھی جمع کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاندان جنہوں نے اس جنگ میں اپنوں کو کھویا وہ بھی امداد دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، حماس کے علاوہ حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف محاذ زرائی کر رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ اس قدر طاقتور ملک کے ساتھ جنگ کے لیے اسلحہ کہاں سے لا رہا ہے؟ روٹر کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے مبینہ طور پر روس سے ملنے والے طاقتور بحری جہاز شکن میزائلوں کی بنیاد پر امریکہ تک کو خبردار کیا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ کا اشارہ روسی ساختہ یخونت میزائل کا تھا، جو بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میزائل کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے۔ متعدد میڈیا رپورٹس اور ماہرین کے مطابق حزب اللہ نے یہ میزائل شام کے ذریعے روس سے حاصل کیے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق حزب اللہ بہت عرصے سے بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب 2006 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران اس نے بحیرہ روم میں ایک اسرائیلی جنگی جہاز کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ ان کے پاس نہ صرف یخونت میزائل ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے۔ اگر حزب اللہ نے اسے امریکی جہازوں پر استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ناظرین، ایک طرف اگر حزب اللہ کو برطانیہ، امریکہ اور عرب لیگ دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں تو دوسری طرف یہ واحد تنظیم ہے جو امریکہ سے ٹکر لے سکتی ہے۔ اب تک غزہ کے حوالے سے حزب اللہ کی جانب سے سامنے آنے والا رد عمل بہت زیادہ محتاط رہا ہے، لیکن اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کے خلاف حزب اللہ امریکہ اور اسرائیل دونوں سے بھرپور لڑ سکتا ہے۔
वैसे भी 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से लेबनान इसराइल सरहद पर हिजबुल्लाह के जंगजुओं और इसराइली फौजियों के दरमियान छोटे पैमाने पर तनाज़े जारी हैं। लेकिन जैसे जैसे गजा में इसराइल के हमले तेज हो रहे हैं, पूरे मशरिक़ वस्ता में तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह बार बार खबरदार करते रहे हैं कि लेबनान में हर शहरी की मौत का मतलब सरहद के दूसरी जानिब इसराइल में एक जिंदगी होगी। ताहम हिजबुल्लाह ने अभी तक इसराइल के साथ खुली जंग की धमकी नहीं दी है। बैरूत में मुकीम दिफा और सलामती के माहिर निकोलस ब्लैनफोर्ड हिजबुल्लाह की ताकत के बारे बताते हैं कि अगर इसराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग करता है तो इसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा जिसके पास बहुत से ममालिक से ज्यादा हथियार हैं। एक अंदाजा के मुताबिक हिजबुल्लाह के जंगजुओं की तादाद 60,000 के आसपास है, जबकि इसके रॉकेटों और मिसाइलों का जखीरा भी लाखों में है। निकोलस ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो गजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत मामूली लगेगा। इसराइल में फजाई और समुद्री ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल इसराइल में किसी भी जगह को निशाना बना सकते हैं। अब तक हिजबुल्लाह बुनियादी तौर पर इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाती रही है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हिजबुल्लाह ने